Sala ang butang-aw kanimo. Oo. Taas lagi sa nina, pero ang bingar ko tupos lubot nga unsaon na malamang na mo na nga ipakita gyud nga ligdong ang imong pagpagisti nga walay makasaway nimo, nagpailang nga ikaw usa ka Kristohanon nga Dios nun. Hallelujah. Di kaya namang sinanian mo rin sinanian mo rin. Isod na kaayo ng istorya ha. Pero ang tinuod lang muna kasagaran makita na nagbaligya sa iyang pagkababae, pinagis pagpangisti, aron sa pagdani sa mga kalalakinan, pagdaot sa mga unahon o pagtanam. Ang Biblia mo abot raman tan sa diha nga ang laki magatanaw sulod sa iyang kasing-kasing sa usa ka babae nga may pangibog, nakapanapaw lagot. Hunahuna lang na niyo. Ang tao nga nagtanaw sa inyo, nagtanaw sa inyo, madaot ang utok, madaot ang hunahuna, gumikas nakita. O niya, nakasara dahil ng tao, kay bato pa sa Biblia sa Mateo, nakapanapaw na. Kaya mubati man yun ang kaibog ang tao, labi naghulma kayo ang imong lawas. Kung makita niyo mga siksi kayo ka, di daot ang pagbati. Ikaw nakamong-among, mo nibot pa sa buti ini. Ang laki mo na daot anak, kaya nga nung nakapanapaw man sulod sa kasing-kasing. Di ikaw na mo yung nakaingon. Ug sa dito nga daghang kay gipang-rape ron, tugod kay sa diha nga ang mga tao nga nalulong pasbisyo, mga sabukoy pa, kunya sigundahan pa po nga sinaninaan nga murag halos nagpakita na sa tinuguan, mao doon yung sagal meta mo, bakit yun? Isa may nagdaog kadaot, di ka mo rasa gumikan siyang gipakita nga sobrara, wa kamu magpakita nga kamo mga ligdong o mga taong Diyos nun. Kaya ang mga taong Diyos nun, mura na ang halos ipakita na ang ilang mga tinaguan. Muna nga usakin ka paagi sa pagkinabuhi nga ilahan ka nga balaan ka kung tarong ka manmisti na ang kaligdong kanimo o dili ka makapapandol sa nagatanaw kanimo, dili ka kapandulan kung dili padalangin ka. Holiness also describe a way to live holy lifestyle. We show them by example how to live. Hallelujah. Christian, we called to live holy. Remember this. Christians are called to live holy, to a different set of principles and standards that the ungodly world, hallelujah, than the ungodly world. Romans 12:2 o ikaduhang o 1 John 2:15-17 ato titagano, hallelujah. Kaya mo man sa Roma 12:2 requirement mo sa Ginoo ato lang himoon, magdipindi rin na sa inyo kung naminaw karon o dili mo makakaya ng istorya, it's up to you. Basta isulti na kung saan nga si Biblia. So wali man ni, pulong man ni, nara ninyo o makadawat mo, presdaro o dili mo, nara sa inyo, no? Basta isulti ang kamaturan. Kaya basta naman dahil uban, makasabot ninyo o mutuman, hindi salamat sa Ginoo. Pero og dikil ni siyang kasing-kasing, nara sa inyo, ayun yung muhata. Kaya dikil man. Ang katurang makadawat din mo rin himo din. Praise the Lord. Roma 12. Nag-ingo siya sa Roma 12. Sa King James Version ng tato, kaya nag-ingo, do not conform to this world, but be transformed. Hallelujah. Dari sa Revised kita wag Cebuano Version, nag-ingo siya din, ayaw ka mo. Pahiuyon sa pamatasan ng panahon na. Dini is good about pamatasan. Pero ang sa King James, ayaw ka mo pahiuyon sa mga buhat sa kalibutan. Do not conform to this world. Ayaw ka mo pahiuyon sa buhat din ng kalibutan na karon. Wabag hisgot o pamatasan, kaya ang pamatasan individual, kundi unsa ang urog sa kalibutan, ayaw ka mo pagsundog ug unsa ang iya sa kalibutan. Do not conform to this world, but be transformed. Og atong huna-hunaon sa atong huna-huna, og unsa di maayo og daotan nga makapahimot sa Ginoo, mo pasabot ni ana, madud pa dinhi, ayaw ka mo pahiyon sa panahon nini pamatasan nini panahon na. Pero sa King's Version, ayaw ka mo pahiyon sa mga buhat nini sa kalibutan karon, kundi ipabag-o
Hinoon sa Dios ang inyong kasing-kasing aron masutag unsay maayog hingpit nga kabubutos Ginoo. Sige, ato na pagtagan ni nga translation. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan dining panahon na. Unsa man day ang pamatasan karong panahon na, dili na matinahuron. Wala na batasan, dili na maayo nga klaseng pamatasan. Kung nakita ninyo og dili na maayo pamatasan karon, ayaw sunduga. Kinahanglan ipabilin ang pagkamaa sa maayong pamatasan, dili nang daotan nga pamatasan. Kaya ugon sa pamatasan karong panahon na, nunot na sa kapanahonan. Kaya nagkaanaw nga magkangilad atong panahon karon, hapit naman kami equal footing sa Sodoma Gomora. Kaya ang kinabuhi sa mga tao sa Sodoma Gomora, makita naman na sa itong palibot karon, ugo sa gidabot sa mga tao sa una, gibuhat naman po na karon, muna karon nga, ugon sa imo nakita sa kalibutan, ayaw pagsundog, ayaw pag-apil-apil. Muna ito pasabot diha. Ugo sa imo makita nga, dili mayo ayaw, kung dili ipabago, hinoon sa Dios, ang inyong kaugalingon, pinagi sa pagbago sa inyong paghuna-huna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit og makapahimuot kaniya. Amen. Pabago ang inyong kaugalingon. Hallelujah. Pinagi sa pagbago sa paghuna-huna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, ug unsa puy dili maayo, unsay hingpit nga makapahimot sa Ginoo, ug unsay dili makapahimot sa Dios. Nara sa ato ang paghibo nini ng mga butang maigsoon. Amen. Hallelujah. Kaya kung mudili ka, wa tayo mahimo. Apan kung muuyon ka, praise the Lord. Sa iyong nakayo. Mora gunawin mong imbitaron sa pagsimba ang tao. Simba ta, Brad. Dili ko. Simba lagi ta. Didi ko. Di wag yung kayo mahimo. Pero, nanayon nga, ayaw pagsimba. Kung simba ko, ayaw sa pagsimba kay ato, na itong lakaw. O ato tatanong ito, importante kayo na siya. Ikaw ra, kay musimba ko. Ayaw kayo mahimo yapon. O desisyon ka nga musimba, makasimba yun ka, o desisyon ka. Apan kung dili ka musimba, o desisyon ka, nga dili ka musimba, wag yung mahitabo. Kaya nga no, naasa imo ang desisyon. Hallelujah. Muna nga, gikinahanglan gayon nga makasabot sa prinsipyo ug unsa uro sa kalibutan nga bantayan. Unsa man ang kalibutan, no? Mato pa din di magani ipahigugma bisan unsa. Mato pa love not the world, neither the things. Bisan unsa pang mga butang nga iyas kalibutan. Hallelujah. Dili yutam dili gani ipahigugma sa Ginoo ang tanang butang sa kalibutan. Hallelujah. Kaya ang paghigugma sa kalibutan, wala po daw kang higugma sa Dios. Hallelujah. Kung dili na sa kalibutan. Kung Juan 2:15 nag-iingon si dinhi, ayaw ninyo higugma ang kalibutan. O bisan unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmao ninyo ang kalibutan, wala ka mo higugma sa amahan. Kaya ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod nung kahidlaw, muna siya. O compromiser ka sa kalibutan, hilig ka ng mga unod nung kahidlaw, naan mo ang gitawag pagpatuyan. Hindi ka magpadili. Kaya bisa pag babagan ka, tambagan ka, muli ko'y magyug ka. Kaya mo mag-i mong gitingo ha. Wag ko'y mahitabo niya. Kaya imo ba lagi ng desisyon. Unod nung kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata. O ang tanang gipasigarbo sa tao. Kini dili iya sa kaamahan, kung dili iya sa kalibutan. Ang kalibutan, o ang tanang nga naan niini, gikaibgan sa mga tao, mga hanaw. Apan ang magmuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kantunan. Naibalo ba mo maigsuon kung ang tao ganahan sa kalibutan, naigugma magkihigala sa kalibutan, unsay resulta niya na ato ko nung basahon ang Santiago 4:4b, o unsay sangputanan kung hilig kay ka sa mga buhat nga iya sa kalibutan,
katong mga katawhan nga gusto sa buhat sa kalibutan. Katong gitawag mga kalibutanon, katong mapatuyangon. Paminawan ninyo ni Santiago 4:4, nagaingon siya ni, mga maluibon wala ba kamo masayod nga ang pagpakighigala sa kalibutan maoy pagpakig-away sa Dios. Kay katong buot makighigala sa kalibutan nakig-away sa Dios. Hallelujah. Muna nga atong aninahon, kung gusto ka, ganahan ka sa buhat niya sa kalibutan, hili ka sa buhat sa kalibutan, nag-ingon siya din, no? Wala ba ka mo masayod nga ang pagpakighigala sa kalibutan mao'y pagpakig-away sa Dios? Kay katong buot makighigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios. Kana na lang ang mga ulo nga, una-una, kung dili ka buwag mo likay sa tanang buhat niya sa kalibutan, sigurado kalaban niyo ka sa Dios. Naunsaon na malang pagsulod sa langit nga di magyud ka makasulod o di magkinabuhig balaan. Kaya ang atong gisgutan karon pulong man sa pagkabalaan. Unya una akaan ang kabuhat sa kalibutan, nag-ingon magyud ang unhuan nga love not thou neither the things unsa mga butanga nga imong gikaibgan sa kalibutan kung mahimo di kay na unsa man ang iya sa kalibutan. Kay ang tanan nga gikaibgan sa tao dili iya sa among dili iya sa kalibutan, no? Unya mahimo pud kitang kalaban sa Ginoo. Hallelujah. Muna ka padayag ta maigsoon. Hallelujah. Mato pa dinhi ang tinuod nga pagkabalaan, mato ba dinhi nagapadayag kini diha sa Lisbon nga kahimuan. Ang pagkabalaan usa ka buhat sa Espiritu Santo nga nagadominar sa mga anak sa Dios nga nagkinabuhi o nagtinguha nga mahimong balaan. Hallelujah. Nindot na tayo, no? Hallelujah. Ang pagkabalaan ko, no? Gigamhan sa Espiritu Santo. Kaya nagtinguha man siya nga ang Espiritu Santo magapuyo sa sulod niya. Muna kay ang Espiritu sa Dios balaan man, muna nga kung ang Espiritu sa Dios nga balaan nga nagpuyo sa tao, di gud siya makahimo sa buhat nga daotan. Kay magkakasumpaki man, kay dili man mosugot ang Holy Spirit nga kanang iyang templo, iyang balay nga iyang gipuy-an, hugaw baho. Why ko rin nagbase na igsoon? Ikaw ko mismo. Musulod ka ng kwarto, taihon, hugaw, walay hinlo, kunya muhigda ka, ganahan ka muhigda, makatug ka, nga baho kayong mga tayo, pahimahinlo unya, lapokon, dapay ba nga, grabing mga sagbot kay, murag na inyo talang, usana ka kwarto nga wala mahinlo Bisa kinsa na lang musulod anak ng mga mananap. Kalibangan pa. Hugaw kayo. Muna ang dagway sa kwarto, hugaw kayo, baho. Unya, anak ka mo higda adang gabi ganahan ka, makatuog ka ka na pati bawa. Dili yun. Kinahanglan mo bisa na hinluan, limpyuhan, banwasan. O bin, lapasuhan pa yun. O plorwakan pa yun kung mahimo. Hinluan yun na siya. Adi siya na mo higdaan. Kaya sa diha nga hinlo na, nindot naman ang imong paminaw kung hinlo na. Ingana po, kita ang templo sa Dios. Ang Dios nagkapuyo sa sulod na to. Kung na ako na magahugaw-hugaw ng templo ha, muhimo o kadaot, mahimong mabaho ng templo ha, tungkol sa